श्रीजगदम्बिकायै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराणं नवमः स्कन्धः अथाष्टचत्वारिंशोऽध्यायः। भगवती मनसा का पूजन विधान। मनसा पुत्र आस्तिक का जन्मेजय के सर्प सत्र में नागों की रक्षा करना, इंद्र द्वारा मनसा देवी का स्तवन करना। श्री नारायण उवाच। मत्तः पूजा विधानञ्च श्रूयतां मुनिपुंगव, ध्यानञ्च सामवेदोक्तं प्रोक्तं देवी विधानकम्। श्वेतचम्पकवर्णाभां रत्नभूषणभूषितां, वह्निशुद्धांशुकाधानां नागयज्ञोपवीतिनीं, महाज्ञानयुतां तां च प्रवरज्ञानिनां वरां, सिद्धाधिष्ठात्रिदेवीं च सिद्धां सिद्धिप्रदां भजे। इति ध्यात्वा च तां देवीं मूलेनैव प्रपूजयेत्। नैवेद्यैर्विविधैर्धूपैः पुष्पगन्धानुलेपनैः, मूलमन्त्रैश्च वेदोक्तैर्भक्तानां वाञ्छितप्रदः। मुने कल्पतरुर्नाम सुसिद्धो द्वादशाक्षरः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनसा देव्यै स्वाहेति कीर्तितः। पञ्चलक्षजपेनैव मन्त्रसिद्धिर्भवेन्द्रिणां, मन्त्रसिद्धिर्भवेद्यस्य स सिद्धो जगति तले। सुधासमं विषं तस्य धन्वन्तरिसमो भवेत्। ब्रह्मन् स्नात्वा तु सङ्क्रान्त्यां गूढशालासु यत्नतः, आवाह्य देवीमीशानां पूजयोद्योतिभक्तितः। पञ्चम्यां मनसा ध्यायन् देव्यै दद्याच्च यो बलिं, धनवान् पुत्रवांश्चैव कीर्तिमान् स भवेद्ध्रुवम्। पूजाविधानं कथितं तदाख्यानं निशामय, कथयामि महाभाग यच्छ्रुतं धर्मवक्त्रतः। पुरा नागभयाक्रान्ता बभूवुर्मानवा भुवि, गतास्ते शरणं सर्वे कश्यपं मुनिपुङ्गवम्। मन्त्रांश्च ससृजे भीता कश्यपो ब्रह्मणान्वितः, वेदबीजानुसारेण चोपदेशेन ब्रह्मणः। मन्त्राधिष्ठात्रिदेवीं तां मनसा ससृजेत् तथा, तपसा मनसा तेन बभूव मनसा च सा। कुमारी सा च सम्भूता जगाम शङ्करालयं, भक्त्या सम्पूज्य कैलासे तुष्टाव चन्द्रशेखरं। दिव्यवर्षसहस्रं तं सिसेवे च मुने सुता, आशुतोषो महेशश्च तां च तुष्टो बभूवः। महाज्ञानं ददौ तस्यै पाठयामास साम च, कृष्णमन्त्रं कल्पतरुं ददावष्टाक्षरं मुने। लक्ष्मीमायाकामबीजं गेन्तं कृष्णपदं ततः, त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं पूजनक्रमं। पुरश्चर्याक्रमं चापि वेदोक्तं सर्वसम्मतं, प्राप्य मृत्युञ्जयान्मन्त्रं सा सती च मुने सुता। जगाम तपसे साध्वी पुष्करं शङ्कराज्ञया, त्रियुगं च तपस्तप्त्वा कृष्णस्य परमात्मनः। सिद्धा बभूव सा देवी ददर्श पुरता प्रभुं, दृष्ट्वा कृशाङ्गीं बालां च कृपया च कृपानिधिः। पूजां च कारयामास चकार च स्वयं हरिः, वरं च प्रददौ तस्यै पूजिता त्वं भवे भवे। वरं दत्त्वा तु कल्याणै ततश्चान्तर्दधे हरिः, प्रथमे पूजिता सा च कृष्णेन परमात्मना, द्वितीये शङ्करेणैव कश्यपेन सुरेण च, मुनिना मनुना चैव नागेन मानवादिभिः। बभूव पूजिता सा च त्रिषु लोकेषु सुभ्रता, जरत्कारो मुनीन्द्राय कश्यपस्तां ददौ पुरा। अयाचितो मुनिश्रेष्ठो जग्राह ब्राह्मणाज्ञया, कृत्वोद्वाहं महायोगी विश्रान्तस्तपसा चिरं। शुश्वाप देव्या जघने वटमूले च पुष्करे, निद्रां जगाम स मुने स्मृत्वा निद्रे समीश्वरं। जगामास्तं दिनकरा सायंकाल उपस्थिते, संचिन्त्य मनसा साध्वी मनसा सा पतिव्रता। धर्मलोपभयेनैव चकारालोचनं सती, अकृत्वा पश्चिमां सन्ध्यां नित्यां चैव द्विजन्मनां। ब्रह्महत्यादिकं पापं लभिष्यति पतिर्मम,
नोपतिष्ठति या पूर्वं नोपास्ते यस्तु पश्चिमां स सर्वत्राशुचिर्नित्यं ब्रह्महत्यादिकं लभेत् वेदोक्तमिति संचिन्त्य बोधयामास सुन्दरी स च बुद्धो मुनिश्रेष्ठस्तां चुकोपभृशं मुनिर्वाच कथं मे सुखिना साध्वी निद्राभङ्गा कृतस्त्वया व्यर्थं व्रतादिकं तस्या या भर्तुश्चापकारिणी तपश्चानसनं चैव व्रतं दानादिकं च यत् भर्तुरप्रियकारिण्या सर्वं भवति निष्फलं यया प्रिया पूजितश्च श्रीकृष्णा पूजितस्तया पतिव्रता वृतार्थञ्च पतिरूपो हरि स्वयं सर्वदानं सर्वयज्ञ सर्वतीर्थनिषेवणं सर्वं वृतं तपः सर्वम् उपवासादिकं च यत् सर्वधर्मश्च सत्यं च सर्वदेव प्रपूजनं तत्सर्वं स्वामी सेवाया कलां नार्हन्ति षोडशीम् पुण्ये च भारते वर्षे पतिसेवां करोति या वैकुण्ठे स्वामिना सार्धं सा याति ब्रह्मणा पदं विप्रियं कुरुते भर्तुर्विप्रियं वदति प्रियम् असत्कुले प्रसूता हि तत्फलं श्रूयतां सति कुम्भीपाकं व्रजेत् सा च यावच्चन्द्रदिवाकरौ ततो भवति चाण्डाली पतिपुत्रविवर्जिता इत्युक्त्वा च मुनिश्रेष्ठो बभूव स्फुरिताधरः चकम्पे तेन सा साध्वी भयेनोवाच तं पतिं साध्युवाच सन्ध्यालोपभयेनैव निद्राभङ्गा कृतस्तव कुरु शान्तिं महाभाग दुष्टाया मम सुव्रत शृङ्गाराहारनिद्राणां यश्च भङ्गं करोति वै सा व्रजेत्कालसूत्रं मय्यावच्चन्द्रदिवाकरौ इत्युक्ता मनसा देवी स्वामिनश्चरणाम्बुजे पपात भक्त्या भीता च रुरोध च पुनः पुनः कुपितं च मुनिं दृष्ट्वा श्रीसूर्यं सप्तमुद्यतं तत्रा जगाम भगवान् सन्ध्यया सह नारद तत्रागत्य मुनिं सम्यक् उवाच भास्कराशयं विनयेन च भीतश्च तया सह यथोचितं भास्कर उवाच सूर्यास्तसमयं दृष्ट्वा साध्वी धर्मभयेन च बोधयामास त्वां विप्रचरणं त्वामहं गतः क्षमस्व भगवन् ब्रह्मन् मां सप्तुं नोचितं मुने ब्राह्मणानां च हृदयं नवनीतसमं सदा तेषां क्षणार्धं क्रोधश्च ततो भस्म भवेज्जगत् पुनः स्रष्टुं द्विजासक्तो न तेजस्वी द्विजात्परः ब्राह्मणो ब्रह्मणो वंशा प्रज्वलन् ब्रह्मतेजसा श्रीकृष्णं भावयेन्नित्यं ब्रह्मज्योति सनातनम् सूर्यस्य वचनं श्रुत्वा द्विजस्तुष्टो बभूवः सूर्यो जगाम स्वस्थानं गृहीत्वा ब्राह्मणाशिषं तत्याज मनसां विप्रा प्रतिज्ञापालनाय च रुदतीं शोकसंयुक्तां हृदयेन विदूयता सा सस्मार गुरुं शम्भुम् इष्टदेवं विधिं हरिं कश्यपं जन्मदातारं विपत्तौ भयकर्षिता तत्रा जगाम गोपीशो भगवान् शम्भुरेव च विधिश्च कश्यपश्चैव मनसा परिचिन्तितः दृष्ट्वा विप्रोभीष्टदेवं निर्गुणं प्रकृते परं तुष्टाव परया भक्त्या प्रणनाम मुहुर्मुहुः नमश्चकार शम्भुं च ब्रह्माणं कश्यपं तथा कथमागमनं देवा इति प्रश्नं चकार सः ब्रह्मा तद्वचनं श्रुत्वा सहसा समयोचितं प्रत्युवाच नमस्कृत्य ऋषिकेशपदाम्बुजं यदि त्यक्ताधर्मपत्नी धर्मिष्ठा मनसा सती कुरुस्वास्यां सुतोत्पत्तिं स्वधर्मपालनाय वै जायायां च सुतोत्पत्तिं कृत्वा पश्चात्यजेन्मुने अकृत्वा तो सुतोत्पत्तिं विरागे यस्त्यजेत् प्रियां स्रवते तस्य पुण्यं च चालन्यां च यथा जलं ब्रह्मणो वचनं श्रुत्वा जरत्कारुर्मुनीश्वरः चकार नाभिसंस्पर्शं योगेन मन्त्रपूर्वकं मनसा या मुनिश्रेष्ठ उवाच ताम् जरत्कारुरुवाच गर्भेडानेन मनसे तव पुत्रो भविष्यति जितेन्द्रियाणां प्रवरो धार्मिको ब्राह्मणाग्रणी तेजस्वी च तपस्वी च यशस्वी च गुणान्वितः
वरो वेदविदां चैव ज्ञानिनां योगिनां तथा स च पुत्रो विष्णुभक्तो धार्मिकाकुलमुद्धरेत् नृत्यन्ति पितरा सर्वे जन्ममात्रेण वै मुदा पतिव्रता सुशीलाया सा प्रिया प्रियवादिनी धर्मिष्ठा पुत्रमाता च कुलस्त्री कुलपालिका हरिभक्तिप्रदो बन्धुर्न चाभीष्टसुखप्रदः यो बन्धुश्चेत् स च पिता हरिवर्त्मप्रदर्शकः सा गर्भधारिणी या च गर्भावासविमोचिनी दयारूपा च भगिनी यमभीतिविमोचिनी विष्णुमन्त्रप्रदाता च स गुरुर्विष्णुभक्तिदः गुरुश्च ज्ञानदो यो हि यज्ज्ञानं कृष्णभावनम् आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं ततो विश्वं चराचरम् आविर्भूतं तिरोभूतं किं वा ज्ञानं तदन्यतः वेदजं यज्ञजं यद्यत् तत्सारं हरिसेवनं तत्त्वानां सारभूतं च हरेरन्यद्विडम्बनं दत्तं ज्ञानं मया तुभ्यं स स्वामी ज्ञानदो हि यः ज्ञानात् प्रमुच्यते बन्धात् स रिपुर्यो हि बन्धदः विष्णुभक्तियुतं ज्ञानं नो ददाति च यो गुरुः स रिपो शिष्यघाती च यतो बन्धान्नमोचयेत् जननीं गर्भजक्लेशात् यमयातनया तथा न मोचयेत् यः स कथं गुरुस्तातो हि बान्धवः परमानन्दरूपं च कृष्णमार्गमनस्वरं न दर्शयेद्या सततं कीदृशो बान्धवो नृणां भजसाध्वी परं ब्रह्माच्युतं कृष्णं च निर्गुणं निर्मूलं च भवेत् पुंसां कर्म वै तस्य सेवया मया छलेन त्वं त्यक्ता क्षमस्वैतन्मम प्रिये क्षमायुतानां साध्वीनां सत्त्वाक्रोधो न विद्यते पुष्करे तपसे यामि गच्छ देवी यथा सुखं श्रीकृष्णचरणाम्भोजे निःस्पृहाणां मनोरथा जरत्कारुवचा श्रुत्वा मनसा शोककातरा साश्रुनेता च विनयात् उवाच प्राणवल्लभम् मनसोवाच दोषो नास्त्येव मे त्यक्तुं निद्राभङ्गेन ते प्रभो यत्र स्मरामि त्वां नित्यं तत्र मामागमिष्यसि बन्धुभेदाक्लेशतमात् पुत्रभेदस्तथा परं प्राणेशभेदा प्राणानां विच्छेदात् सर्वथा परः पतिव्रतानां तो शतपुत्राधिकं प्रियः सर्वस्मात्तु प्रियास्त्रीणां प्रियस्तेनोच्यते बुधै पुत्रे यथैकपुत्राणां वैष्णवानां यथा हरौ नेत्रे यथैकनेत्राणां तृषितानां यथा जले क्षुदितानां यथान्ये च कामुकानां च मैथुने यथा परस्वे चौराणां यथा जारे कुयोषितां विदुषां च यथा शास्त्रे वाणिज्ये वणिजां यथा तथा सस्वन्मनाकान्ते साध्वीनां योषितां प्रभो। इत्युक्ता मनसा देवी पपात स्वामिनः पदे क्षणं चकार क्रोडेतां कृपया च कृपानिधि नेत्रोदकेन मनसा स्नापयामास तां मुनिः साश्रुनेत्रा मुने क्रोडं शिशे च भेदकातरा तदा ज्ञानेन तौ द्वौ च विशोकौ सम्बभूवतुः स्मारं पदाम्भोजं कृष्णस्य परमात्मनः जगाम तपसे विप्रा सुकान्तां सम्प्रबोध्य च जगाम मनसा शम्भो कैलासं मन्दिरं गुरो पार्वती बोधयामास मनसां शोककर्षितां शिवश्चातीव ज्ञानेन शिवेन च शिवालयः सुप्रशस्ते दिने साध्वी सुशुभे मङ्गलक्षणे नारायणान् सम्पुत्रं तं योगिनां ज्ञानिनां गुरुं गर्भस्थितो महाज्ञानं श्रुत्वा शङ्करवक्त्रतः सम्बभूव च योगीन्द्रो योगिनां ज्ञानिनां गुरुः जातकं कारयामास वाचयामास मङ्गलं वेदाश्च पाठयामास शिवाय च शिवाशिषो मणिरत्नकिरीटाश्च ब्राह्मणेभ्यो ददौ शिवः पार्वती च गवां लक्षं रत्नानि विविधानि च शम्भुश्च चतुरो वेदान् वेदाङ्गा नितरास्तथा बालकं पाठयामास ज्ञानं मृत्युञ्जयं परं भक्तिरस्त्याधिका कान्तेभीष्टदेवे गुरौ तथा यस्यास्तेन च तत्पुत्रो बभूवास्तिक एव च जगाम तपसे विष्णो पुष्करं शङ्कराज्ञया सम्प्राप्य च महामन्त्रं ततश्च परमात्मनः दिव्यं वर्षत्रिलक्षं च तपस्तत्त्वा तपोधनः
आजगाम महायोगी नमस्कर्तुं शिवं प्रभुं शङ्करं च नमस्कृत्य स्थित्वा तत्रैव बालकः चाजगाम मनसा कश्यपस्याश्रमं पितुः तां सपुत्रां सुतां दृष्ट्वा मुदं प्राप प्रजापतिः शतलक्षं च रत्नानां ब्राह्मणेभ्यो ददौ मुने ब्राह्मणान् भोजयामास सोऽसंख्यान् श्रेयसे शिशो अदितिश्चादितिश्चान्या मुदं प्राप परन्तप सा सपुत्रा च शुचिरं तस्थौ तातालये सदा तदीयां पुनराख्यानं वक्ष्यामि तन्निशामय अथाभिमन्युतनये ब्रह्मशापा परीक्षिते बभूव सहसा ब्रह्मन् दैवदोषेण कर्मणा सप्ताहे समतीते तु तक्षकस्त्वां च धक्ष्यति सचापशृङ्गी तत्रैव कौशिक्याश्च जलेन वै राजा श्रुत्वा तत्प्रवृत्तिं निर्वातस्थानमागतः तत्र तस्थौ च सप्ताहं देहरक्षणतत्परः सप्ताहे समतीते तु गच्छन्तं तक्षकं पथि धन्वन्तरिर्नृपं भोक्तुं ददर्श गामुकापथि तयोर्बभूव संवादा सुप्रीतिश्च परस्परं धन्वन्तरिर्मणिं प्राप तक्षका स्वेच्छया ददौ स ययौ तं गृहीत्वा तु सन्तुष्टो हृष्टमानसः तक्षको भक्षयामास नृपं तं मञ्चके स्थितं राजा जगाम तरसा देहं त्यक्त्वा परत्र च संस्कारं कारयामास पितुर्वै जनमेजयः राजा चकार यज्ञं च सर्पसत्रं ततो मुने प्राणास्तत्याज सर्पाणां समूहो ब्रह्मतेजसा स तक्षको वै भीतस्तो महेन्द्रं शरणं ययौ सेन्द्रं च तक्षकं हन्तुं विप्रवर्गा समुद्यतः अथ देवाश्च सेन्द्राश्च सज्जग्मुर्मनसान्तिकं तां तुष्टावमहेन्द्रश्च भयकातरविह्वलः तत आस्तिक आगत्य यज्ञं च मातुराज्ञया महेन्द्रतक्षकप्राणान् ययाचे भूमिपं परं ददौ वरं नृपश्रेष्ठ कृपया ब्राह्मणाज्ञया यज्ञं समाप्य विप्रेभ्यो दक्षिणां च ददौ मुदा विप्राश्च मुनयो देवा गत्वा च मनसान्तिकं मनसां पूजयामासुस्तुष्टुभुश्च पृथक् पृथक् शक्रासंवृतसंभारो भक्तियुक्ता सदा शुचिः मनसां पूजयामास तुष्टाव परमादरात् नत्वा षोडशोपचारं बलिं च तत्प्रियं तदा प्रददौ परितुष्टश्च ब्रह्म विष्णु शिवाज्ञया सम्पूज्य मनसां देवीं प्रयुः स्वालयं च ते इत्येवं कथितं सर्वं किं भूया श्रोतुमिच्छसि नारद उवाच केन स्तोत्रेण तुष्टाव महेन्द्रो मनसां सतीं पूजाविधिक्रमं तस्य श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः श्रीनारायण उवाच सुस्नाता शुचिरा चान्तो धृत्वा धौते च वाससि रत्नसिंहासने देवीं वासयामास भक्तितः स्वर्गङ्गायाजलेनैव रत्नकुम्भस्थितेन च स्नापयामास मनसां महेन्द्रो वेदमन्त्रतः वाससि वासयामास वह्निशुद्धे मनोहरे सर्वाङ्गे चन्दनं कृत्वा पादार्घ्यं भक्तिसंयुतः गणेशं च दिनेशं च वह्निं विष्णुं शिवं शिवां सम्पूज्यादौ देवषट्कं पूजयामास तां सतीं ॐ ह्रीं श्रीं मनसा देव्यै स्वाहेत्येवं च मन्त्रतः दशाक्षरेण मूलेन ददौ सर्वं यथोचितं दत्त्वा षोडशोपचारान् दुर्लभान् देवनायकः पूजयामास भक्त्या च विष्णुना प्रेरितो मुदा वाद्यं नानाप्रकारं च वादयामास तत्र वै बभूव पुष्पवृष्टिश्च नभसो मनसोपरि देवप्रियाज्ञया तत्र ब्रह्म विष्णु शिवाज्ञया तुष्टावसाश्रुनेत्रश्च पुलकाङ्कितविग्रहः पुरन्दर उवाच देवी त्वां स्तोतुमिच्छामि साध्वीनां प्रवरां परात्परां च परमां न स्तोतुं क्षमोऽधुना स्तोत्राणां लक्षणं वेदे स्वभावाख्यानतत्परं न क्षमा प्रकृते वक्तुं गुणानां गणनां तव शुद्धसत्त्वस्वरूपा त्वं कोपहिंसादिवर्जिता न च शक्तो मुनिस्तेन त्यक्तुं याञ्चाकृता यतः त्वं मया पूजिता साध्वी जननी मे यथादितिः दयारूपा च भगिनी क्षमारूपा यथा प्रसू त्वया मे रक्षिता प्राणा पुत्रधारा सुरेश्वरी
अहं करोमि त्वत्पूजां प्रीतिश्च वर्धतां सदा नित्या यद्यपि पूज्या त्वं सर्वत्र जगदम्बिके तथापि तव पूजां च वर्धयामि सुरेश्वरि ये त्वामाषाढसङ्क्रान्त्यां पूजयिष्यन्ति भक्तितः पंचम्यां मनसाख्यायां मासान्ते वा दिने दिने पुत्रपौत्रादयस्तेषां वर्धन्ते च धनानि वै यशस्विना कीर्तिमन्तो विद्यावन्तो गुणान्विता ये त्वां न पूजयिष्यन्ति निन्दन्त्यज्ञानतो जना लक्ष्मीहीना भविष्यन्ति तेषां नागभयं सदा त्वं स्वयं सर्वलक्ष्मीश्च वैकुण्ठे कमलालया नारायणांशो भगवान् जरत्कारुर्मुनीश्वरः तपसा तेजसा त्वां च मनसा ससृजे पिता अस्माकं रक्षणायैव तेन त्वं मनसाद्भिधा मनसा देवी शक्त्या त्वं स्वात्मना सिद्धयोगिनी तेन त्वं मनसा देवी पूजिता वन्दिता भव ये भक्त्या मनसां देवा पूजयन्त्यनिशं भृशं तेन त्वां मनसां देवीं प्रवदन्ति मनीषिणः सत्यस्वरूपा देवी त्वं सत्त्वसत्यनिषेवणात् यो हि त्वां भावयेन्नित्यं सत्त्वां प्राप्नोति तत्परः इन्द्रश्च मनसा स्तुत्वा गृहीत्वा भगिनीवरं प्रजगाम स्वभवनं भूषया सपरिच्छदं पुत्रेण सार्धं सा देवी चिरं तस्थौ पितुर्गृहे भ्रातृभिः पूजिता सत्सन्मान्या वन्द्या च सर्वतः गोलोकासुरभिर्ब्रह्मन् तत्रागत्य सुपूजितां तास्नापयित्वा क्षीरेण पूजयामास सादरं ज्ञानं च कथयामास गोप्यं सर्वं सुदुर्लभं तया देवै पूजिता सा स्वर्लोकं च पुनर्ययौ इन्द्रस्तोत्रं पुण्यबीजं मनसां पूजयेत् पठेत् तस्य नागभयं नास्ति तस्य वंशोद्भवस्य च विषं भवेत् सुधातुल्यं सिद्धस्तोत्रो यदा भवेत् पञ्चलक्षजपेनैव सिद्धस्तोत्रो भवेन्नरः सर्पसायी भवेत् सोऽपि निश्चितं सर्पवाहनः इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितां नवमस्कन्धे मनसोपाख्यानवर्णनं नामाष्टचत्वारिंशोऽध्यायः अथैकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः आदिगौ सुरभिदेवी का आख्यान। नारद उवाच का वा सा सुरभिर्देवी गोलोकात् आगता च या तज्जन्मचरितं ब्रह्मन् श्रोतुमिच्छामि यत्नतः। श्रीनारायण उवाच गवामधिष्ठात्री देवी गवामाद्या गवां प्रसूः गवां प्रधाना सुरभिर्गोलोके सा समुद्भवा सर्वादिसृष्टेश्चरितं कथयामि निशामया बभूव तेन तज्जन्म पुरा वृन्दावने वने एकदा राधिका नाथो राधया सह कौतुकी गोपांगना परिवृता पुण्यं वृन्दावनं ययौ सहसा तत्र रहसि विजहार स कौतुकात् बभूव क्षीरपानेक्षा तस्य स्वेच्छामयस्य च ससृजे सुरभिं देवीं लीलया वामपार्श्वतः वत्सयुक्तां दुग्धवतीं वत्सो नाम मनोरथः दृष्ट्वा स वत्सां श्रीदामा नवभाण्डे दुदोह च क्षीरं सुधातिरिक्तं च जन्म मृत्युजराहरम्। तदुत्थं च पया स्वादो पपौ गोपीपति स्वयं सरो बभूव पयसां भाण्डविस्रंसनेन च दीर्घं च विस्तृतं चैव परितः शतयोजनं गोलोकेयं प्रसिद्धश्च सोऽपि क्षीरसरोवरः गोपिकानां च राधाया क्रीडा वापि बभूव सा रत्नेन्द्ररचिता पूर्णं भूता चापि सुरेक्षया बभूव कामधेनूनां सहसां लक्षकोटया यावन्तस्तत्र गोपाश्च सुरभ्या लोमकूपतः तासां पुत्राश्च बहवः सम्बभूवुर्संख्यका कथिता च गवां सृष्टिस्तया च पूरितं जगत् पूजां चकार भगवान् सुरभ्याश्च पुरा मुने ततो बभूव तत्पूजा त्रिषु लोकेषु दुर्लभा दीपान्विता परिदिने श्रीकृष्णस्याज्ञया हरे बभूव सुरभिपूज्या धर्मवक्त्रादिदं श्रुतं ध्यानं स्तोत्रं मूलमन्त्रं यद्यत् पूजाविधिक्रमं वेदोक्तं च महाभागा निबोध कथयामि ते एवं सुरभ्यै नम इति मन्त्रस्तस्यात् षडक्षरा सिद्धो लक्षजपेनैव भक्तानां कल्पपादपः ध्यानं यजुर्वेदगीतं तस्या पूजा च सर्वतः रिद्धिदा वृद्धिदा चैव मुक्तिदा सर्वकामदा लक्ष्मीस्वरूपां परमां राधा सहचरीं परां गवामधिष्ठात्रिदेवीं गवामाद्यां गवां प्रसूं
पवित्ररूपां पूतां च भक्तानां सर्वकामदां यया पूतं सर्वविश्वं तां देवीं सुरभिं भजे। घटे वा धेनुशिरसि बन्धस्तम्भे गवामपि सालग्रामे जलाग्नौ वा सुरभिं पूजयेद्विजः। दीपान्विता परदिने पूर्वाह्ने भक्तिसंयुतः या पूजयेच्च सुरभिं स च पूज्यो भवेद्भुवि। एकदा त्रिषु लोकेषु वाराहे विष्णुमायया क्षीरं जहार सुरभिश्चिन्तिताश्च सुरादयः। ते गत्वा ब्रह्मलोके च ब्रह्माण्डं तुष्टुभुस्तदा तदाज्ञया च सुरभिं तुष्टाव पाकशासनः। पुरन्दर उवाच नमो देव्यै महादेव्यै सुरभ्यै च नमो नमः। गवाम्बीजस्वरूपायै नमस्ते जगदम्बिके। नमो राधाप्रियायै च पद्मांसायै नमो नमः। नमः कृष्णाप्रियायै च गवाङ्मात्रे नमो नमः। कल्पवृक्षस्वरूपायै सर्वेषां सततं परे क्षीरदायै धनदायै बुद्धिदायै नमो नमः। शुभायै च सुभद्रायै गोप्रदायै नमो नमः। यशोदायै कीर्तिदायै धर्मदायै नमो नमः। स्तोत्रश्रवणमात्रेण तुष्टारिष्टा जगत्प्रसो आविर्बभूव तत्रैव ब्रह्मलोके सनातने। महेन्द्राय वरं दत्त्वा वाञ्छितं चापि दुर्लभं जगाम सा च गोलोकं ययुर्देवादयो गृहम्। बभूव विश्वं सहसा दुग्धपूर्णं च नारद दुग्धं घृतं ततो यज्ञस्तथा प्रीतिसुरस्य च। इदं स्तोत्रं महापुण्यं भक्तियुक्तश्च या पठेत् स गोमानं धनवांश्चैव कीर्तिमान् पुत्रवांस्तथा सस्नाता सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षितः। इहलोके सुखं भुक्त्वा यात्यन्ते कृष्णमन्दिरे। सुचिरं निवसेत् तत्र करोति कृष्णसेवनं न पुनर्भवनं तत्र ब्रह्मपुत्रो भवेत् ततः। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितां नवमस्कन्धे सुरभ्युपाख्यानवर्णनं नाम एकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। अथ पञ्चाशत्तमोऽध्यायः भगवती श्री राधा तथा श्री दुर्गा के मंत्र ध्यान पूजा विधान तथा स्तवन का वर्णन। नारद उवाच श्रुतं सर्वमुपाख्यानं प्रकृतीनां यथा तथं यच्छ्रुत्वामुच्यते जन्तुर्जन्मसंसारबन्धनात्। अधुना श्रोतुमिच्छामि रहस्यं वेदगोपितं राधायाश्चैव दुर्गाया विधानं श्रुतिचोदितं महिमा वर्णितोऽतीव भवता परयोर्द्वयोः। श्रुत्वा तं तद्गतं चेतो न कस्य स्यान्मुनीश्वर ययोरंशो जगत्सर्वं यन्नियम्यं चराचरं ययोर्भक्त्या भवेन्मुक्तिस्तद्विधानं वदाधुना। श्रीनारायण उवाच शृणु नारद वक्ष्यामि रहस्यं श्रुतिचोदितं यन्न कस्यापि चाख्यातं सारासारं परात्परं। श्रुत्वा परस्मै नोवाच्यं यतोऽतीव रहस्यकं मूलप्रकृतिरूपिण्या संविदो जगदुद्भवे। प्रादुर्भूतं शक्तियुग्मं प्राणबुद्ध्यधिदैवतं जीवानां चैव सर्वेषां नियन्त्री प्रेरकं सदा। तदधीनं जगत्सर्वं विराडादिचराचरं यावत्तयो प्रसादो न तावन्मोक्षो हि दुर्लभः। ततस्तयो प्रसादार्थं नित्यं सेवेत तद्द्वयं। तत्रादौ राधिका मन्त्रं शृणु नारद भक्तितः ब्रह्मविष्णुआदिभिर्नित्यं सेवितो यः परात्परः। श्रीराधेति चतुर्थ्यन्तं वह्निर्जाया ततः परं षडक्षरो महामन्त्रो धर्माद्यर्थप्रकाशकः। मायाबीजादिकश्चायं वाञ्छाचिन्तामणिः स्मृतः। वक्त्रकोटिसहस्रैस्तु जिह्वाकोटिशतैरपि एतन्मन्त्रस्य माहात्म्यं वर्णितुं नैव शक्यते। जग्राह प्रथमं मन्त्रं श्रीकृष्णो भक्तितत्परः उपदेशान्मूलदेव्या गोलोके रासमण्डले। विष्णुस्तेनोपदिष्टस्तु तेन ब्रह्मा विराट् तथा तेन धर्मस्तेन चाहमित्येषा हि परम्परा। अहं जपामि तं मन्त्रं तेनाहमृषिरीडितः ब्रह्माद्या सकला देवा नित्यं ध्यायन्ति तां मुदा। कृष्णार्चायां नाधिकारो यतो राधार्चनं विना वैष्णवै सकलैस्तस्मात् कर्तव्यं राधिकार्चनं। कृष्णप्राणाधिदेवी सा तदधीनो विभुर्यतः रासेश्वरी तस्य नित्यं तया हीनो न तिष्ठति। राध्नोति सकलान् कामास्तस्माद् राधेति कीर्तिता।
स्म्यहमेव च छन्दश्च देवी गायत्री देवता त्रिचराधिका तारो बीजं शक्तिबीजं शक्तिस्तु परिकीर्तिता मूलावृत्त्या षडङ्गानि कर्तव्यानीतिरत्र च अथ ध्यायेन्महादेवीं राधिकां रासनायिकां पूर्वोक्तरीत्या तु मुने सामवेदे विगीतया श्वेतचम्पकवर्णाभां शरदिन्दुसमाननां कोटिचन्द्रप्रतीकासां शरदम्भोजलोचनां बिम्बाधरां पृथुश्रोणीं काञ्चीयुतनितम्बिनीं कुन्दपङ्क्तिसमानाभदन्तपङ्क्तिविराजितां क्षौमाम्बरपरिधानां वह्निशुद्धांशुकान्विताम् ईषद्हासप्रसन्नास्यां करीकुम्भयुगस्तनीं सदा द्वादशवर्षीयां रत्नभूषणभूषितां शृङ्गारसिन्धुलहरीं भक्तानुग्रहकातरां मल्लिकामालतीमालाकेशपाशविराजितां सुकुमाराङ्गलतिकां रासमण्डलमध्यगां वराभयकरां शान्तां सस्वस्वस्त्रियौवनां रत्नसिंहासनासीनां गोपीमण्डलनायिकां कृष्णप्राणाधिकां वेदबोधितां परमेश्वरीम् एवं ध्यात्वा ततो बाह्ये सालग्रामे घटेऽथवा यन्त्रे वाष्टदले देवीं पूजयेत् विधानतः आवाय देवीं तत्पश्चात् आसनादि प्रदीयतां मूलमन्त्रं समुच्चार्यं चासनादीनि कल्पयेत् पाद्यं तु पादयोर्दद्यान्मस्तकेर्घ्यं समीरितं मुखे त्वाचमनीयं स्यात् त्रिवारं मूलविद्यया मधुपर्कं ततो दद्यात् एकं गां च पयस्वनीं ततो नयेत् स्नानशालां तां च तत्रैव भावयेत् अभ्यङ्गादिस्नानविधिं कल्पयित्वाथवा शशि ततश्च चन्दनं दद्या नानालङ्कारपूर्वकं पुष्पमाला बहुविधा तुलसीमञ्जरीयुता पारिजातप्रसूनानि शतपत्रादिकानि च तथा कुर्यात् पवित्रं तत्परिवारार्चनं विभो अग्निसासुरवायव्य मध्ये दीक्षाङ्गपूजनम्। कृत्वा पश्चादष्टदले दक्षिणावर्ततोऽग्रतः मालावतीमग्रदले वह्निकोणे च माधवीं रत्नमालां दक्षिणे च नैऋत्ये तु सुशीलकां पश्चाद्दले शशिकलां पूजयेन्मतिमान् नरः मारुते पारिजातां चाप्युत्तरे च परावतीम् ईशानकोणे सम्पूज्या सुन्दरी प्रियकारिणी ब्रह्मादयस्तु तद्बाह्ये प्यासापालांस्तु भूपुरे वज्राद्रिकान्यायुधानि देवीमित्थं प्रपूजयेत् ततो देवीं सावर्णां गन्धाद्यैरुपचारकैः राजोपचारसहितैः पूजयेन्मतिमान् नरः तथास्तुवीत देवेशीं स्तोत्रै नाम सहस्रकैः सहस्रसङ्ख्यं च जपं नित्यं कुर्यात् प्रयत्नतः। य एवं पूजयेत् देवीं राधां रासेश्वरीं परां सा भवेद्विष्णुतुल्यस्थो गोलोकं याति सन्ततं यः कार्तिक्यां पौर्णमास्यां राधाजन्मोत्सवं बुधा कुरुते तस्य सान्निध्यं दद्यात् रासेश्वरी परा केनचित् कारणेनैव राधा वृन्दावने वने वृषभानुसुता जाता गोलोकस्थायिनी सदा अत्रोक्तानां तु मन्त्राणां वर्णसङ्ख्याविधानतः पुरश्चरणकर्मोक्तं दशांशं होममाचरेत् तिलैस्त्रिस्वादुसंयुक्तैर्जुहुयात् भक्तिभावतः। नारद उवाच स्तोत्रं वद मुने सम्यक् येन देवी प्रसीदति। श्रीनारायण उवाच नमस्ते परमेशानि रासमण्डलवासिनि रासेश्वरि नमस्तेस्तु कृष्णप्राणाधिकप्रिये नमस्त्रैलोक्यजननी प्रसीद करुणार्णवे ब्रह्मविष्णुवादिभिर्देवैर्वन्द्यमान पदाम्बुजे नमः सरस्वती रूपे नमः सावित्रीशङ्करी गंगा पद्मावती रूपे षष्ठीमङ्गलचण्डिके नमस्ते तुलसी रूपे नमो लक्ष्मीस्वरूपिणि नमो दुर्गे भगवती नमस्ते सर्वरूपिणि मूलप्रकृतिरूपां त्वां भजामः करुणार्णवां संसारसागरादस्मात्
अनुद्धरां दयां कुरु। इदं स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं या पठेत् राधां स्मरन् नरः न तस्य दुर्लभं किंचित् कदाचिच्च भविष्यति। देहान्ते च वसेन्नित्यं गोलोके रासमण्डले। इदं रहस्यं परमं न चाख्येयं तु कस्यचित्। अधुना शृणु विप्रेन्द्र दुर्गादेव्या विधानकं यस्या स्मरणमात्रेण पलायन्ते महापदाः। एनां न भजते यो हि तादृङ् नास्त्येव कुत्रचित्। सर्वोपास्या सर्वमाता सैवी शक्तिर्महाद्भुता सर्वबुद्ध्यदि देवीय मन्तर्यामिस्वरूपिणी। दुर्गसङ्कटहन्त्रीति दुर्गेति प्रथिता भुवि। वैष्णवानां च शैवानाम् उपास्येयं च नित्यशः। मूलप्रकृतिरूपा सा सृष्टिस्थित्यन्तकारिणी। तस्या नवाक्षरं मन्त्रं वक्षे मन्त्रोत्तमोत्तमं। वाग्भवं शम्भुवनिता कामबीजं तथा परं। चामुण्डायै पदं पश्चाद्विच्चे इत्यक्षरद्वयं। नवाक्षरो मनु प्रोक्तो भजतां कल्पपादपः। ब्रह्म विष्णुमहेशानां ऋषयोऽस्य प्रकीर्तिता। छन्दांस्युक्तानि सततं गायत्र्युष्णिक् अनुष्टुभः। महाकाली महालक्ष्मी सरस्वत्यपि देवता। स्याद्रक्तदन्तिका बीजं दुर्गा च भ्रामरी तथा। नन्दा शाकम्भरी देव्यौ भीमा च शक्तया स्मृता। धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोग उदाहृतः। ऋषिश्छन्दो दैवतानि मौलो वक्त्रे हृदि निषेत्। स्तनयो शक्तिबीजानि निषेत् सर्वार्थसिद्धये। बीजत्रयैश्चतुर्भिश्च द्वाभ्यां सर्वेण चैव हि। षडङ्गानि मनो कुर्याज्जातियुक्तानि देशिकः। शिखायां लोचनद्वन्द्वे श्रुतिनाशा ननेषु च। गुदे निषेन्मन्त्रवर्णान् सर्वेण व्यापकं चरेत्। खड्गचक्रगदाबाण चापानि परिघं तथा। सोलम्बुशुण्डीं च शिरा शङ्खं सन्दधतीं करैः। महाकालीं त्रिनयनां नानाभूषणभूषितां। नीलाञ्जनसमप्रख्यां दशपादाननां भजे। मधुकैटभनाशार्थं यां तुष्टावाम्बुजासनः। एवं ध्यायेन्महाकालीं कामबीजस्वरूपिणीम्। अक्षमालां च परशुं गदेषु कुलिशानि च। पद्मं धनुष्कुण्डिकां च दण्डं शक्तिमसिं तथा। चर्माम्बुजं तथा घण्टां सुरापात्रं च शूलकं। पाशं सुदर्शनं चैव दधति मरुणप्रभां। रक्ताम्बुजासनगतां मायाबीजस्वरूपिणीं महालक्ष्मीं भजे देवं महिषासुरमर्दिनीं। घण्टाशूलेहलं शङ्खं मुसलं च सुदर्शनं। धनुर्बाणान् हस्तपद्मैर्दधानां कुन्दसन्निभां। शुम्भादिदैत्यसंहर्ति वाणीबीजस्वरूपिणीं महासरस्वतीं ध्यायेत् सच्चिदानन्दविग्रहां। यन्त्रमस्याः शृणु प्राज्ञा त्यस्त्रं षट्कोणसंयुतं। ततोष्टदलपद्मं च चतुर्विंशतिपत्रकं। भूग्रहेण समायुक्तं यन्त्रमेवं विचिन्तयेत्। सालग्रामे घटे वापि यन्त्रे वा प्रतिमासु वा। बाणलिङ्गेऽथवा सूर्ये यजेद्देवी मनन्यधि। जयादिशक्तिसंयुक्ते पीठे देवीं प्रपूजयेत्। पूर्वकोणे सरस्वत्या सहितं पद्मजं यजेत्। श्रिया सह हरिं तत्र नैऋते कोणके यजेत्। पार्वत्या सहितं शम्भुं वायुकोणे समर्चयेत्। देव्या उत्तरता पूज्या सिंहो वामे महासुरं। महिषं पूजयेद्दन्ते षट्कोणे यजेत् क्रमात्। नन्दजां रक्तदन्तां च तथा शाकम्भरीं शिवां। दुर्गां भीमां भ्रामरीं च ततो वसुदलेषु च। ब्राह्मीं माहेश्वरीं चैव कौमारीं वैष्णवीं तथा। वाराहिं नारसिंहीं च ऐन्द्रीं च मुण्डकां तथा। पूजयेच्च तथा पश्चात् तत्त्वपत्रेषु पूर्वतः। विष्णुमायां चेतनां च बुद्धिं निद्रां क्षुधां तथा। छायां शक्तिं परां तृष्णां शान्तिं जातिं च लज्जया। शान्तिं श्रद्धां कीर्तिलक्ष्म्यौ धृतिं वृत्तिं श्रुतिं स्मृतिं। दयां तुष्टिं तथा पुष्टिं मातृभ्रान्ति इति क्रमात्। ततो भूपुरकोणेषु गणेशं क्षेत्रपालकं। वटुकं योगिनीश्चापि पूजयेन्मतिमान् नरः। इन्द्राद्यानपि तद्बाह्ये वज्राद्यायुधसंयुतान्। पूजयेदनया रीत्या देवीं सा वर्णां ततः। राजोपचारान् विविधान् दद्यात् अम्बा प्रतुष्टये। ततो जपेन्न वार्णं च मन्त्रं मन्त्रार्थपूर्वकं। तथा सप्तशते स्तोत्रं देव्या अग्रे तु सम्पठेत्। नानेन सदृशं स्तोत्रं विद्यते भुवनत्रये। ततश्चानेन देवीशीं तोषयेत् प्रत्यहं नरः।
धर्मार्थकाममोक्षाणाम् आलयं जायते नरः इति ते कथितं विप्र श्रीदुर्गाया विधानकं कृतार्थतायेन भवेत् तदेतत्कथितं तव सर्वे देवा हरिब्रह्मा प्रमुखा मनवस्तथा मुनयो ज्ञाननिष्ठाश्च योगिनश्चाश्रमास्तथा लक्ष्म्यादयस्तथा देव्या सर्वे ध्यायन्ति तां शिवां तदैव जन्मसाफल्यं दुर्गास्मरणमस्ति चेत् चतुर्दशापि मनवो ध्यात्वा चरणपङ्कजं मनुत्वं प्राप्तवन्तश्च देवा स्वं सम्पदं तथा तदेतत्सर्वमाख्यातं रहस्यातिरहस्यकं प्रकृतीनां पञ्चकस्य तदंसानां च वर्णनं श्रुत्वैतन्मनुजो नित्यं पुरुषार्थचतुष्टयं लभते नात्र संदेहः सत्यं सत्यं मयोदितम् अपुत्रो लभते पुत्रं विद्यार्थी प्राप्नुयाच्च तां यं यं कामं स्मरेद्वापि तं तं श्रुत्वा समाप्नुयात् नवरात्रे पठेदेतद् दिव्यग्रे तु समाहितः परितुष्टा जगद्धात्री भवत्येव हि निश्चितं नित्यमेकैकमध्यायं पठेद्या प्रत्यहं नरः तस्य वश्या भवेद्देवी देवी प्रियकरो हि सः शकुनाश्च परीक्षेत नित्यमस्मिन् यथा विधि कुमारी दिव्यहस्तेन यद्वा वटुकराम्बुजात् मनोरथं तु संकल्प्य पुस्तकं पूजयेत् ततः देवीं च जगदीशानीं प्रणमेच्च पुनः पुनः सुस्नातां कन्यकां तत्र नीयाभ्यर्च्य यथा विधि शलाकां रूपयेन्मध्ये तथा स्वर्णेन निर्मितां शुभं वाप्य शुभं तत्र यदा याति च तद्भवेत् उदासीनेप्युदासीनं कार्यं भवति निश्चितम् इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितां नवमस्कन्धे देव्या आवरण पूजा विधिवर्णनं नाम 50तमोऽध्यायः नवमः स्कन्धः परिपूर्णः। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इसको एक वीडियो प्रातःकाल एक वीडियो सायंकाल अपने घर में नित्य प्रति श्रवण करें, जिससे कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और साथ साथ में जो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है वे सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी और घर में नाना प्रकार की उन्नति के अवसर खुलेंगे। जय श्री जगदम्बिकायै नमः।